थाजाखा रांरि थाइनि बागै कक बांला माबाय बुखरानि थाइनि सिपिं तानै रिबायखा आबो उंखा मेलागर आमचेनि चकले केलें याख्राय गानाव साइमान मातै मेलागर आमचेनि सात नं वार्ड टंनाय सादन साहानि याकनि बिनि बुतानि बसला सं खरक नै सुकान्त साहा तै सुमन साहा रां खक जिबा रासाय नामानि रांनि बागै 15 रिपिट 15 घन्टा थाय सादन साहानि मंगै रेखा आ थायो सादन साहा पदरे परमेखतों थाइखतों काई दंग थानाय नखा दालसा खाकसा सगांग सिपिं सारै सिपिं रातै रातै एंगै दंमैखा फिया सुकान्त साहा तै सुमन साहा हर सिपिं थायो थांगै सिपिं तानै रिबायखा हिनै कक्सिल जाजाखा बरंनि मुजुंमा अंखा बरंनि थाय बरंनो किफिलेरिना अंथं हिनै फिया सादन साहाबो रां मायासा थाय किफिलेरिया हिनै साखा आबोनि बागैनो सिपिं तानै रिखा भुटाननि बसारक सिपिं तानजाक मानि रां मरक अंखा साइनि स्लाइस फानो गोबां सिपिं तानजाक माबाय सादन साहा मेलागर थानाव मामला खलाय रिखा हिनै কি নাম আপনার? সাধন শাহ। পিছনে যে তিল ক্ষেত্রা কার আপনার? আমার। তো এগুলা কে আক্রমণ করলো? এটা এটা একবারে বাতিজা সুকান্ত শাহ, সুকান্ত সাহা সুমন শাহ। দুইজন। হুম। কি কারণে আপনার তিল ক্ষেতে টেহামান আছে আমি 15 লাখ। মানে টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করে? হ্যাঁ, টাকা পয়সা দিয়ে লাইব। হ্যাঁ। দিলে আমি ক্ষেত ছেড়ে দিম। আচ্ছা। টেয়া দেয় না। টাকা দেয় না? টাকার বদলে টাকা দিছি। মানে টাকার বদলে টাকা দিছে? হ্যাঁ। তো এই বিষয়ে আপনি কোনো থানা মামলা টামলা করেননি? থানাত গেছি কাগজপত্র লইয়া। থানাওয়ালা কইছে যাও না ভর কাগজ দিয়ে আসি আমি আমের বাইরে সিটি। আচ্ছা। এখানে মানে এটা আমার বাপের দিনের জায়গা। ওই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কত হতে পারে? ক্ষয়ক্ষতি কত